Kan baga bela jerele sanga naga wagati bela ambe masa info dante masamina ale min sona ka shukwani ale de dugu jay naye ala fo ka barkada amba na fawfo nani olufo aywa ni anga émission mandi sigire émission min bala nango doni kene ni o de fo anga anga doni kene aka do an tise doni baga bema sango ka fora ki doni baga kan bagaw ne o de fo aw ɲɛna n'a ye dɔnnibaga min ye anw ka plateau sanfɛ dɔnni kɛnɛ kan a ye boli a y'o sɛgɛrɛ a siga tɛ anw na a tamakiya tɛ anw na n'an ko k'o dɔnnibaga in bɛ se ka nin kɛ taa kana t'a la o b'o de kɛ anw tɛ dɔnnibaga bɛɛ ta jan ko k'an bɛ dɔnni émission sigi n'o de fɔ aw ɲɛna anw ka dɔnni émission a dama ka dɔnnibaga bɛɛ la dɔnnibaga tiɲɛtigiw bi Aïda Djema ye wole bila dɔnnibaga tiɲɛtigi dɔ ma a ye ne jaabi tuma min na ne ni ka caméraman an y'an senfa joona joona an sera a fɛ yen nɔ an sera a fɛ yen wagati min na ne ni aw an ka se ka nin émission ɲuman in tɔ lajɛ ayiwa a ye cɔ an ka taa Baniya Media sanfɛ ni ala sɔnna ma dɔnnibagaba jumɛn de bɛ ne bolo an bɛɛ lajɛlen k'ale ma Garaba Kulibali morikɛ tiɲɛtigi salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kori basi tɛ yen. Alhamdulillah ala folen ko ka tama ka barkada basi foyi tɛ inshallah. O diyara an ye Garaba Kulibali an ka morikɛ tiɲɛtigi ye wagati b'an ye wele y'an jaabi donc an nan'i fɛ yan bi a ka d'an ye an ka kuma dɔɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ Garaba Kulibali ka doolo ko taa kana t'a la n'i ye min fɔ o kelen de don donc bi ka di kojugu anw bɛ dɔɔni kɛnɛ sigi samedi tɛnɛn bi an ka mɔgɔ talen kɛra e de ye vraiment an content don kosɛbɛ. Seyda Aïda alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka tama ka barkada o kɔfɛ ni ka cameraman ni ka foli sa bɛɛ lajɛlen ma a ka baara in ala ka yiriwa ala ka kiti amina ya rabbi o kɔfɛ n bɛ tila ka mali dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen n ti don kuma kɔnɔ n karamɔgɔ Seydi Sɛrifu Usmane Madani Hayidara ale de fɛn bɛɛ kɛ n ye quoi o la n b'a fo ka barikada ale de muso furu ka di yan ka tila ka n sigi dɔnni kolo kan donc o tuma n b'a fo ka barikada n bɛ sigi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni maa o maa tɛ ɲuman dɔn i firiwale o ye tiɲɛ o folen kɔfɛ n'ala sɔnna ɲininkali kɛ min na ni o ye dɔnni yɛrɛ sira n taabolo ani n ka baarakɛta ye fɛn jumɛn ye n'ala sɔnna an da bɛna se o ma o la filɛlikɛla ani lamɛnnikɛla an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka ɲini ala fɛ Mali ala ka kisi ka tɛmɛ ka kanda amina ya rabbi ala ka don Mali na jugu cɛ amina malidenw ala k'u kan bɛn amina ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen ni ala kira hɔrɔma ye kɔrɔne bonya kama ka bɛɛ lajɛlen fo fana inshallah taala fi barakala a diyara an ye kojugu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne y'o de fɔ n'anw ka émission sigira anw bɛ tunkarankew fo dante foli min na olu de bɛ an jukɔrɔma don an ka foli ni tanu b'o ye Garaba Kulibali i kelen ko k'an ka karamɔgɔba fo ka Mali bɛɛ lajɛlen fo ka dɔnnikɛla bɛɛ fo Garaba an bɛna se i ka lajɛli ma voilà donc an bɛ baro dɔɔni kɛ lajɛli kan n'an bɔra yen e k'a dɔn ko bi an bɛna baro caman caman kɛ parce que i lasɔrɔ man di donc n'an y'i lasɔrɔ don min an bɛ baro kosɛbɛ kosɛbɛ Garaba e ka lajɛli yɛrɛ nafa jumɛn de bɛ lajɛli la n'i nana dɔnnibaga fɛ yen avant y'a k'i ka baara kɛ i kan ka lajɛli de kɛ fɔlɔ wa ou bien i ka baara de bɛ kɛ fɔlɔ alhamdulillah lajɛli nafa Seyda Aïda i bɛna ye hali dɔgɔtɔrɔso la n'i taara dɔgɔtɔrɔ min bɛ kodɔn san'a k'a fɔ ko n bɛ fura ta k'a d'i ma a b'i bana lajɛ fɔlɔ arajo walima echo ou bien a bɛ se k'a lajɛ min na quoi wala ni bana donna a bɛ se ka furakɛ mais ni bana ma sidɔn n'i ye fura ta k'a di n'i ma farati a bɛ kɛ tiɲɛni ye tuguni o la dɔnniba dun man ka sigi dɔnni kolo kan fiyewu k'a sɔrɔ e ti filɛli dɔn n'o kɛra i bɛ mɔgɔw de tɔɲɔ ka tila ka tiɲɛni kɛ o la fɛn o fɛn an karamɔgɔ ko an ma ko a ye fɛnw kalan fɔlɔ k'a dɔn a dɔnnen kɔfɛ ko i k'i tilen ka baara kɛ kana mɔgɔ tɔɲɔ o la n'i bɛ sigi dɔnni kama f'i ka filɛli dɔn filɛli ka ca laturu bɛ yen ne y'o kalanbaaw dɔn laturu jigincogo ne b'a dɔn a tilefɛden sufɛden laturu bɛ taa bɛn so 16 de ma ka daminɛ niso la n b'a dɔn ka na bila so laban na a kɔrɔnfɛden tilefɛden kɛlɛkaden bayanfanden m'o dɔn ji tasuma fiɲɛ m'o dɔn o la n b'a dɔn ani kuranɛ bɛ taa cogo min na ka tila ka dɔn ani ala tɔgɔ bɛ taa cogo min na n y'o fana kalan kɛ k'o si dɔn nka kuma t'o bɛɛ kan
Seyda doloko min ni da tora o la o de adamaden yɛrɛ ye quoi ala kɛra ko an ma kuma dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn saba bɛ yen ko a y'a ɲɛ sigi aw ka denmisɛnniya kɔnɔ a ye kɔrɔ ɲɛ sigi kɛnɛya kɔnɔ a ye bana ɲɛ sigi a ka sɔrɔ waati a ye gɛlɛya fana ɲɛ sigi mais ni gɛrɛsɛgɛ ɲɛna de i bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ mais ni gɛrɛsɛgɛ man ɲi i bɛ mun bila i bɛ mun ɲɛ sigi o tuma adamaden ye dolo de i bɛna ye doloko bɛ taa bila sa hali furuko sira kan mɔgɔ caman fana mago sara furuko la nin cogo la k'a sɔrɔ ni muso in ka di ne ye i n'a fɔ cɛ dɔ b'a fɔ ko bon n bɛ e Ayida fɛ bon a ka di ɲɔgɔn ye mais i b'a sɔrɔ e ni a dolo ti bɛn quoi o la ko muso ye teretɔ ye dɔnni kɔnɔ anw ma ban ma mais batuni kɔnɔ anw ma sɔn kuma in ma kosɛbɛ ni cɛ min dolo ye tasuma ye i bɛna muso min furu muso ta ye dolo ye ji ye n'a donna i ka so i bɛna ye a donna ka hɛrɛ min to yen hɛrɛ bɛ ban tasuma ni ji mina ɲɔgɔn na a bɛ se ka taa a tɛ taa o la i ka hɛrɛ bɛna ban i bolo ka tila ka baara tiɲɛ u b'a fɔ ko muso donna k'a sɔrɔ se tun b'a ye ko mais ko cɛ binna a mago sara ko muso tere man ɲi mais e b'a bila muso min fana dolo ye fiɲɛ ye ni tasuma ye ka fanga sɔrɔ fiɲɛ de b'a kɛ a b'o furu dɔrɔn direct sanni ka san ban ko bɛ yɛlɛma a bɛ taa ɲɛfɛ bon a ye min bila n'o ye ji ye cɛ min fana dolo ye bɔgɔ ye ni o y'o ta dɔrɔn o fana fantanama tɛgɛjɛ ala bɛ se do fana ma quoi mais tere falenna tere ma falen dolo de b'a faamuya o la cɛ min dolo ye bɔgɔ ye n'ale tun ye ji ye ni ye falenfɛn falennen ye ka se ka fanga sɔrɔ ji de b'a sama o la o fana bɛ to ale ka so dɔrɔn ala bɛ se d'a ma i ye ko ye cogo di bon i bɛna o cogo la fana hali baara mɔgɔ min dolo ye ji tasuma baara ma tigi ma hali n'a sɔrɔ o baara kalan kɛ i b'i to la ten e b'i kɔrɔ k'a sɔrɔ i ma se ka foyi dilan parce que tere o la bon dolo de ye adamaden yɛrɛ ye quoi tunkaranko filɛ nin bon ne ni a caman donni ɲɔgɔn na c'est à dire k'a sɔrɔ o ye sagaw faga ka misiw faga fo dɔw yɛrɛ bolo bari dɔw ka baara tiɲɛna mais parce que mun na dolo ma si dɔn dabali b'i kan siri b'i kan mais fo dolotigi de k'a ɲini k'a dɔn tiɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ ni ala cɛ o tuma fɛn min kɛlen bɛ ka i ka sɔrɔ bali o ka se ka si dɔn ɔ n'o dɔnna o n'o bɔra yen diɲɛ o y'a da bɛ yɛlɛ mais n'o ma dɔn i bɛ saraka bɔ ka taa dɛsɛ i bɛ nasi mun ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɛbɛnw to ka furamugu i bɛ dɛsɛ quoi ko bɛ cɛn ka taa fɛ mais mun na o tuma dɔnnibaa bɛɛ kan ka sabali fɔlɔ ka dɔnni kalan n'i ko i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ sisan n'i ma dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ e bɛ se ka mɔgɔ furakɛ yan i bɛ tiɲɛ i bɛ se ka mɔgɔ de faga o tuma diɲɛ baara bɛɛ ko a y'a kalan fɔlɔ k'a dɔn o kɔfɛ k'i tilen o la i bɛ bonya sɔrɔ ala b'i dɛmɛ tɛ dɔgɔ sɔrɔ o tuma doloko sira kan ne bɛ dolo kɛ nin cogo de la ka adamaden ka dɔn mun de bɛ e kan i ka hɛrɛ sababu ye fɛn jumɛn ye mun kɛlen bɛ ka bali o bɛ f'i ɲɛna n'an tɛmɛn'o sira fɛ ala b'i jɛ n'a ye da bɛ yɛlɛ sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ o ud'uni astajib lakum a ye n wele n b'aw jaabi ma in takum yanfaduni man talakili baki ala ko ne ta ko tali tɛ foyi bɔ a la a b'a caya de o tuma ala tɛ dɛsɛ fɛn bɛɛ la ta ye o tuma ni dekun nana ko a y'a ɲɛɲini quoi n'a ɲɛɲinina sisan o la mun don o bɛ bɔ yen ni bana dɔrɔn n'a furakɛla a bɛ ban o tuma doloko sira ye nin ye ni ala sɔnna inshallah komi kuma tɔ bɛ yen quoi an bɛ dan inshallah. Ok, Garaba Kulibali an ye faamuyali sɔrɔ nin na i k'a dɔn bi mɔgɔ caman bɔ fili kɔnɔ furu salen don bi k'a sababuya kɛ tereko ye furu duman caman tiɲɛnen don bi muso caman bɛ so sigi la bi cɛw kɛlen don ka tɛmɛ u la k'u kɛ kɛrɛfɛden ye k'a fɔra ko tere b'u la n'a ma ɲa e ye nin yɔrɔ walawala n ye tereko e m'a fɔ k'a tɛ nka tiɲɛ na e ma da la na i dolo a ka sidɔn fɔlɔ n'i ye dolo dɔn dɔrɔn i tɛ fili ta fan na Garaba Kulibali an b'i fo ni de kama bi anw sera e ma o. n bɛ kuma dafa bon ni cɛ ye muso furu ka ban denw sɔrɔla n'a fɔra ka muso furu sa doloko kama fana ye yɛrɛ kɛcogo ye quoi parce que denw bɛna lamɔ cogo di muso tɛ se muso den lamɔ dɛ o tuma ni nin degun b'i kan n'i ye n wele a kan ka dilan cogo di o la muso dolo yiri min fara ta kan k'a d'e ma i b'a utiliser quoi ala bɛ sɔn kɔlɔlɔ min b'a la o bɛ wuli ka bɔ yen o la a ka vie bɛ ɲɛ quoi société bɛ ɲɛ bolo quoi. donc n'i y'a faamuya sisan muso minnu mana kɛ furu la hali n'a y'a sɔrɔ o dolo n'u cɛ dolo tɛ kelen ye mais ni ala nana ka na n'u sera e ma sababu b'i bolo i b'a k'u ye alihamudulilayi u bɛ hɛrɛw sɔrɔ u bɛ denw tɔnɔ don hɛrɛ ni baden na. cɛnni bɛ dilan. ok karamɔgɔ nin yɔrɔ diyara an ye kojugu
bi i k'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la an sigilen bɛ Banaya Media ka plateau dɔɔni kɛnɛ an sigilen b'o de kɛnɛ kan ne y'o de fɔ aw ɲɛna n'aw y'an bolo ɲɛsin dɔnnibaga min ma dɔrɔn a ye boli a y'o sɛgɛrɛ bani a maloya tɛ Aïda la a tamakiya tɛ ne na ne tɛ dɔnnibaga tanga kɛnɛ kan ka sɔrɔ m'an bolo fa yɔrɔ sɔrɔ la ka sɔrɔ ma perewu sɔrɔ i ka ko la nin dɔnnikɛla ba in Garaba Kulibali taa kana t'ale ka don ko la ayi n'i sera ale fɛ yen nɔ ka ban a mana k'a sugu o sugu a ka ca Ala fɛ ni Ala sɔnna e bɛ tila ka ne wele ko Aïda Ala k'a n'i sara ni hɛrɛ ye Garaba n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna se i ka furakɛli ma i ka furakɛli kɛlen don ka tiɲɛ minɛ ko n'i ye kɔnɔ boli ni banabaatɔ ye ka tile bi boli n'a ye n'i ma fura sɔrɔ a la ko n'i sera n'a ye e fɛ yen hali n'a sɔrɔ ko sini na a kan ka sa n'i sera n'a ye e fɛ yen nɔ ko ni Ala ka ca Ala fɛ Garaba k'a tɛ sa tuguni o yɔrɔ in y'an kamana kan bon kamana kan ko tɛ a dan ye docteur Ala b'a kalama yakuma tubila sara'il fama la hulmi ni khuwati wala nasrina Ala ko aw wolo na sa cɛ a bɛ fɛn o fɛn kuma o kuma fɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ don dɔ saya kɔfɛ ko bɛna a bɛɛ segin a ɲɛkɔrɔ a bɛna lajɛ n y'a kɛ n m'a kɛ ten o b'a sɔrɔ i ka sanazo i ka fato ligisiw i ka gestionnaire i y'a bɛɛ to i kɔ mun bɛ yen i ye min cɛ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛ maa min ma ɲɛ ka lahara feere jɛnɛ mɔgɔ sara o tuma i bɛna ye anw ti sɔn fiyewu ka an ta yɔrɔ tiɲɛ an bɔyɔrɔ kama tigɛ Aïda banako sira kan docteur minnu ye docteur infirmier u tɛ yen kɛraw si tɛ yen ɲamanw si tɛ yen tuguni a bɛɛ taara ni saya nana Ala ko bana tɛ kɔrɔ tɛ denmisɛnnin tɛ ni waati sera o banna mais Ala ye fɛn bɛɛ kɛ sababu ye o la fura bɛ mɔgɔ ɲɛ quoi Ala ye yiri da maa da gansanw mais anw ni mɔgɔ b'a la mais Ala mɔgɔ t'a la o la bana qualité fila don bana bɛ yen min bɛ mɔgɔ minɛ a yɛrɛ ma dabali fana bana bɛ yen y'a dɔn jɛnatigɛ la bi bɛna bɔ o ka ca quoi n'i ye hɛrɛ sɔrɔ Ala kɛra y'o fɔ an na sallallahu alaihi wa sallam a ko n'i commencé ka hɛrɛ sɔrɔ ko i janto i yɛrɛ la i ka ko ɲɛ kuma di a tɛ kuma ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen diɲɛ ta de bɛ cɛ u bɛ sen na o ɲɔn dabali ɲɔn mɔgɔ sa ni min ka bɛ hɛrɛ sɔrɔ o b'a se k'o éliminer quoi k'o bɔ yen k'o mɔgɔ sa k'o gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ o la ni o y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔn bana ka ɲɔn gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ka ɲɔn dabali ka ɲɔn farikolo bana nin bɛɛ bɛ kɛ o la ni bana b'i la ni dabali don n b'a lajɛ fɔlɔ e ka bana in ye dabali sugu jumɛn de ye n b'o lajɛ ka o jaabi di i ma fɛn min bɛ yen an b'o saraka k'o tiɲɛ k'o bɔ yen bana dɔ bɛ yen n'i ma a lajɛ n'i y'a furakɛ i tɛ se ka furakɛ f'i ka dɔn a kun ye mun ye n'o dɔnna o tuma i bɛ o tiɲɛ ka bɔ yen ka furakɛ Ala bɛ sɔn a bɛ kɛ mɔgɔ bɛ yen n'o ka banabaatɔ furakɛ min ye bana bila a la a tɛ yɛrɛ to yen o la anw pɛrɛnnen don n'i kɛra min ye dɔrɔn e k'a kɔrɔbɔ min b'a la i bɛna ye quoi Ala ko de dɔnni ye de ka mɔgɔw bɔ dingɛ kɔnɔ k'o bɔ degun kɔnɔ quoi mais e ka mɔgɔ degun ko tɛ bɔ a la o bɛ se ka kɛ la o la an bɛ o ɲɛɲini k'o dɔn a kan ka bɔ yen cogo di o bɛ bɔ yen o kɔfɛ o b'a fɔ kunnafɛnw dɔw ta ye bana ye o fana mana farinya cogo cogo siraw b'o kuma fana ka o kuma ka jan dɔɔni a mana kɛ sogo o sogo ye a bɛ ban ka bɔ i la pewu ko o ko ye bana ye min ka gɛlɛn furudimi fana ye bana min ka gɛlɛn tension ye bana min ka gɛlɛn i bɛna ye ka taa se sugunɛ banaw ma minnu tɛ sugunɛ sɔrɔ ani azimu sisan juguman n b'a furakɛ ka ban koloci n b'a furakɛ yɔrɔ min ka jugu n'a bɛɛ n'i ko biyɛndimi dɔw bolo n'a ye nɔ k'o ye salen ye quoi docteur nana ne yɛrɛ nɔfɛ a la dɔw kɔntanelen k'a ban pewu ko kana wari caman don la quoi wallahi Ala b'a dɔn ni anw ko n ko c'est à dire ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la sabu e ta bi ban anw tɛ Ala to yen ka ɲɛsin danfɛn dɔ ma ka na a tɛ la o tɛ kɛ fiyewu ne ye biyɛndimi furakɛ docteur b'a kalama ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka na n nɔfɛ o ye mɔgɔ min kɔntané a tɛ maa dama dɔn ma quoi mais ne y'o furakɛ o taalen ka taa radio kɛ tuguni ka visite kɛ k'a lajɛ quoi mais ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ɔ ko kuma kɔnɔbara fununen don sen fununen don ko mais biyɛn tɔ kun man ca Ala bɛ tiɲɛna mais ne y'o furakɛ ni Ala ka diɲɛ mais inna Allaha ala kulli shay'in qadir Ala bɛ se a bɛɛ la biyɛndimi mana juguya cogo o cogo ni biyɛn bɛɛ ma tiɲɛ k'a ban n b'a furakɛ
ko bi koja a bi ɲɛdimi a bɛ na ni fanga dɔgɔya ye aw ka kɛ to a bɛ cɛ dɔw ka cɛ yɛrɛ ka misɛnya k'a dɔgɔya ka tila ka sentiment tunu bɛɛ a b'i kun dimi muso ta a bɛ koli dɔgɔya ka tila ka na ɲɛ fin ka tila ka tigɛ bon a bɛ tila ka sentiment fana perdre tɛ sɔrɔ tuguni ko bɛ ja i b'a ye i tɛ lafiya sɔrɔ kunkolo bɛ dimi fo a bɛ dɔw filɛli ye fanga dɔgɔya kɔnɔ bɛ ja n'i taara ɲɛgɛn na fiɲɛ bɛ na mɛ banatɔ tɛ na quoi i b'a ye a bɛ tigɛ tigɛ nka a tɛ na donc n bi o fana furakɛ k'a ban pewu ni ala ka jɛ o la furudimi a mana juguya cogo cogo n b'a furakɛ k'a ban parce que kɔnɔjoli de don min cɛ ka jugu kosɛbɛ musow ka infection ɲiminanbɔ a bɛ dɔw fana bali ka den sɔrɔ a bi dɔw ka koli tiɲɛ perturbation a bɛ na n'o fana ye o kɔfɛ i b'a ye hali rapport ka gɛlɛn muso ma parce que a bɛ joli nati a ka kɛ to muso yɛrɛ la donc hali ka da cɛ fɛ u bɛ siran dɔw bɛ na ye i b'a sɔrɔ olu cɛ bɛ kɛlɛ u bolo ko cɛ muso bɛ taa jɛnɛ kɛ k'a tɛ tulonkɛ kɛ mais rapport la i b'a sɔrɔ a bɛ siran sabula a bɛ dimi min sɔrɔ o b'a siran a ɲɛ quoi wa denko fana b'o gɛlɛya a bɛ denso kɔnɔ tiɲɛ n b'o fana furakɛ k'a ban pewu ani muso ka fɛn mun kan ni koli bɛ tigɛ ni koli tigɛra ka mɛn san i b'a ye a bɛna kolo sigi bara kɔrɔ donc ni cɛ sera ma olu de ji ka passer san a bɛ segin tɛ ta bon n'i y'a sugu opéré ka kuru tigɛ i b'a ye ni kuru tigɛla ni muso ye den sɔrɔ kɔfɛ n'a jiginna n'i ma farati ni a ye concentré a jigintɔ n'a cira joli ti jɔ quoi donc a tigi bɛ sa ka denyɛrɛnin to mɔgɔ bolo donc a tɛ furakɛ dɛ ne bi fura d'i ma a bɛ kuru yɛlɛ k'a ban pewu a bɛ bɔ a bɛ bɔ o la i bɛ taa fisiki i b'a sɔrɔ sa foyi tɛ yen i bɛ den sɔrɔ san a kɛcogo normal la quoi i b'a sɔrɔ donc n b'o fana furakɛli kɛ parce que ne ye yiri bana kalan fɔlɔ ni ka yiri kalan i y'a faamuya o la ni ne ko n bɛ min kɛ siga foyi t'a la ala ye ne seri wele o b'a sɔrɔ ala y'o dɔnni di ne ma n ye o baara kɛ a yera ko dogolen tɛ fiyewu o la furakɛli caman bɛ yen bon n bɛ a caman kɛ quoi i y'a faamuya n b'a caman kɛ min ka ca kosɛbɛ. Garaba Kulibali an ka foli tun ni a bɛ se an ka karamɔgɔba in ma bi n b'a dɔn mɔgɔ caman kɔntannen don nin wagati kɔnɔna na bana damadɔ bɛ yen bi u kɛlen don ka an sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a daminɛ ko liminanpo n'an k'a ma ko infection biyɛndimi b'o fɔ furudimi b'o fɔ aw ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna ayi aw kana sigasɛgɛ aw kana tamaki ne y'o de fɔ mɔkɛ min bɛ siran ala ɲɛ mɔkɛ min ye yiri dɔn ka saraka dɔn ka yiri dɔn k'a ladɔn dɔn ka kɔlɔsi dɔn ka siran ala ɲɛ ka siran kira ɲɛ mɔkɛ min bɛ baara kɛ ni ala tɔgɔ ye dolo mɔkɛ an b'o de fɛ yen nɔ bi a ye ne y'o de fɔ aw ye taa kana ta la kɔkɔmɔgɔw a ye mali kɔnɔ mɔgɔw ka da i la siɲɛ kelen kɔkɔmɔgɔw tɛ da mɔgɔ la siɲɛ dama dɛ f'a ka taa sɔrɔ i ye perevu de kɛ ka n'i fɛ siɲɛ kelen ka n'i fɛ siɲɛ fila ka na siɲɛ saba ayi e ye tiɲɛtigi ye n'i tɛ tiɲɛtigi ye walayi tubabu bulon ta dan ye siɲɛ kelen an ka morikɛ Garaba Kulibali an b'i fo bi dan tɛ foli min na i k'a dɔn k'an kɔntannen don kanubaga bɛɛ lajɛlen kɔntannen don nin ye parce que i ka perevu caman caman bɛ an bolo donc i yɛrɛ tɛ minnu kalama i ka perevu dɔw b'an bolo parce que anw tɛ dɔnnibaga ta ne y'o de fɔ an tɛ karamɔgɔ ta ka sɔrɔ an ma perevu sɔrɔ dɛ anw tɛ boli ka taa karamɔgɔ fɛ yen ko jama girinnen don ni ka bin k'a bɛ ka moto di mɔgɔw ma a bɛ ka mobili di a bɛ ka wari di mɔgɔw ma ayi parce que anw bɛ siran ala de ɲɛ an bɛ kuma kelen o kelen bɔ an da kɔnɔ lahara jɔn don ala b'anw ɲininka de nin y'anw talen karamɔgɔ min fɛ yen nɔ i bɛ se i ka baara la dɛ i b'i ka baara dɔn o de b'a to anw bɛ se i fɛ yen nɔ bi anw sera o belebele dɔ fɛ yen nɔ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ye ma ko Garaba Kulibali Garaba ne ɲɛ bɛ kɔlɔsi dɔ la i bolo ne ma deli ka nin kɔlɔsi in ye fɔlɔ ne bɛ kɔlɔsi awɔ wala kamera bila ka ɲɛ ne ma deli ka nin kɔlɔsi in ye fɔlɔ ko nin kɔlɔsi in ta fana ye jumɛn ye ale bɛ wuli bon baara dɔ de bɛ yen c'est comme baara bɛɛ n'a matériel quoi donc nin kɔlɔsi in baara b'a dan ma bon fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o de la dɔw kɔfɛ mɔgɔw bolo ko jinɛ bɛ ne bolo ne ko dɔw yɛrɛ ye ne wele k'o de fɔ ne ɲɛna n ko aw ma faamuya jinɛ ka misɛn ne de bi jinɛ gɛn k'a farila yɔrɔnin kelen quoi a bɛ to yen karamɔgɔ an bɛ segin an kɔ dɔɔnin n'i y'a ta k'a lajɛ o
dɔw bɛ bi u kelen n'o fatɔ ye ala ni kunnafɛn fɛ u bɛ taa furakɛlikɛla dɔw fɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ delila ka ne wele ko ayida an bila ka taa furakɛlikɛla dɔw fɛ yen n ko tiɲɛ na ne tɛ kunnafɛn furakɛlikɛla dɔn sabula n'i ye mɔgɔ bila ka taa mɔgɔ fɛ yen n'a ma se ka kɛ dɔrɔn a jurumu bɛ e kan na mais n'i y'a faamuya karamɔgɔ kunnafɛntigi mana kɛ sugu o sugu n'a sera jinɛ b'a bila n b'a f'i ye dɔɔnin dɔrɔn ala kɛra fila sallallahu alaihi wasallam muso dɔ ye baya kɛ arabudenw na muso ɲuman don yɔrɔ n'a bɛ tugu muso la a tɛ kɛ muso lankolon quoi sabaw bɛɛ kɛlen ba kuranɛ jɔsi mais muso ka kunnafɛn ja n'a y'a minɛ dɔrɔn hali baki ma tigɛ la a b'a bɛɛ bɔ hali fini tɛ sɔn a la o seli dugu in sani muso dugu wɛrɛ sa bon a kunnafɛn min fɛ u ye kuranɛ kalan ka fɛn bɛɛ kɛ yasi lakadi jakumu a taara polisi u y'a bɛɛ kɛ mais kunnafɛn ma sɔn muso bila o ka sɔrɔ ka tamarabolo tigɛ sa k'o turu ka kɛ bogo ye k'a siri k'a bila kɔnɔ Abdullah ibn Mas'ud de tun bɛ kuranɛ kalan ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ta ye ka dɛsɛ wa o la a ye so ta ka na Madina ka na fɔla kira ye a ko ma a ko aw ye kuranɛ min kalan ko ni Mamadu taara jinɛw fana kalan kuranɛ kelen na o la n'a y'a kalan o fana b'a kalan wa o bɛ fɛn dɔ a yɛrɛ t'o dɔn o kuma ko o la a se man d'o la quoi a ko nka sura kelen bɛ yen inna fatahna laka fatihan mubinan dɔnniba bɛɛ k'a lamɛn a haya laban o de ye Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu asidaw ka taa se a haya laban ma nin haya in kuranɛ harifu 28 bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kelen kɔnɔ a bɛɛ a ko Abdul Mas'ud a ko taa a kalan nin cogo la quoi ko ni min bɔra la i na o ye ko u ti nin dɔn a ye so ta ka segin a selen a y'a daminɛ yɔrɔ min na tasuma ye jiri min na sɛnɛ ka jeni ka ban pewu bɛɛ y'a ye Amadu o de la ne y'a sɔrɔ sirifu bolo a tɛ bɛɛ bolo o la ni ne ko k'a to n'i ma to jini min jigin d'a ma kan n bɛ tasuma dɔ ɲinɛ na i yɛrɛ ɲɛ bolo ɲɛna quoi o la bannikɛyɔrɔ dɔ la muso taara salon fɛ a bɛɛ seri ka bin o ye ne wele taara quoi ne donna dɔrɔn sotigi a tɔgɔ di a muso cɛ quoi o ko a ko karamɔgɔ ko nin kɛra baara in bolo de ko muso bɛɛ bilen so kɔnɔ fan bɛɛ fɛ komi su n ko a y'a sen bɔ a la n ti nasi seri u kan n ti maa minɛ mais aw y'o lajɛ quoi miniti 5 mana dafa ka sɔrɔ ma wuli fɔlɔ bɔ n bɛ moriya bila pewu n y'a kalan n b'a dɔn ala y'a diya ne donna i n'a fɔ kira y'a dabila Abdulahi ibn Mas'ud ma cogo min na n y'a daminɛ yɔrɔ min na bɔn min bɛna u bɛ wuli k'i jɔ bɛɛ bɛ ɲɛ bɔ la quoi bɛɛ ta ba a bɛɛ y'a bila yɔrɔ la n ko bɔn ne taara so o kɛcogo la o la jinɛ ne c'est à dire daga don ni fɛn ninnu o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye ne ye ni jinɛ tɔ ye jinɛ bɛ taa nin ye kabako koba ye tari ma faamu voilà donc o la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala an bɛ e bato ala bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ o la ne ka tila ka ala to yen ka taa danfɛn dɔ la bato kuma ne tɛ silamɛ ye wa ne ye baya ladu wɔɔrɔ ta ko n tɛ fila fara ala kan o kuma ni ne ye jinɛ wele k'o labato sisan mais ne ma fila fara ala kan o kuma ala bɛ dɛsɛ fo ka jinɛ wele de wa jɔn ye jinɛ da ala de ye jinɛ da a b'a faga a bɛ bana a bɛ dɛsɛ mais ala b'a nɔ na ala min y'a dɔn o b'a faga donc anw tɛ se ka ala to yen ka taa sɛnɛ fɛn dɔ la o tɛ se ka kɛ quoi ala min ta ye fɛn bɛɛ ye an b'o de wele wa o de ye n se sanfɛ yan o de la i dan bɛ fɛn o fɛn na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a dɔn ala bɛ s'a la ayi ne ma don ne y'o fɔ bɛɛ ye hali minnu bɛ manamanakan fɔ filɛli ye haramu ye bidaya ne n'a cɛw cɛ ye ɲɔgɔn ye n'i y'a fɔ ne ɲɛna n b'i da farafin tɔ la ne y'a kalan o ayi ne de ko n b'a dɔn morikɛ tiɲɛtigi bi ka di kojugu an fari ni somaya don n y'a kalan n b'a dɔn bolikɛ dɔrɔn tɛ min sɔn ka dɔn jinɛtigiya ne y'a kalan Badama Konate fɛ a fa ye jinɛ faga kɔnɔntɔn ka kɔlɔsigi faga ka denmuso furu bɛɛ wani hɛrɛma kɔnɔ ne taara ka ne kalanko fɛ yen Badama kuma ka bɔ Bakɔ sɛ la donsonkuntigi don n y'a kalan fana fɛ yen bon o ye nin sira ye quoi ala kira ta ka bon n'a bɛɛ bon ne ye 3 kalan ko dɔn donc i tigɛr'o bɛɛ la donc ne ni karamɔgɔjala kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ye muso furu ka diya ne sen da bɛɛ kan ka ala ta o kalewa don o de la ma n'i ma to n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye dan bɛ fɛn min na n b'a bɔ i bolo ka tasuma don i la a tɛ tɛmɛ o kan ayi o tɛ kɔrɔbɔ mais n tɛ maa dogolen ye o Mali kɔnɔ a n'a kɔfɛ ne tɛ siran ka kuma n ja tɛ tigɛ n tɛ tanbage sabu ala bɛ n bolo o de ka d'an ye tari ma faamu haramuduna bɛ siran namaratɔ bɛ siran ne ka téléphone depuis plus ye 3 ni 500 a bɛ ne bolo donc téléphone tali n tɛ mɔgɔ bila ne yɛrɛ b'a ta n'i siran ne ye ma ɲi zon namaratɔ jatikɔrɔ
mais anw tɛ ten n'an bɛ min kɛ an b'a kɛ n'an tɛ min kɛ bon n t'a kɛ n ti min dɔn n t'o fɔ dɛ nka n bɛ min dɔn n b'a fɔ i dara ale kun i ma taa ale kun ko ne jigi tɛ ka mɔgɔ tɛ se ma ala bɛ bɔ kan i ma faamu inshallah ne y'o de fɔ ni n'an ka karamɔgɔba in Garba Kulibali ye ala ɲɛsiranya karamɔgɔ taa kana tɛ ale ka baara la bi a k'a dɔn aw ka Ayida a n'ale de bɛ baro la bi ka di kojugu ne yɛrɛ kɔntannen don nka kameramani Amiru Jakite ale fana kɔntannen don kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ mais halisa an ma fara ɲɔgɔn na ni diyara n ye an bɛna i ka kɔlɔsi in kan i y'a ye f'an ka i sɔrɔ man di quoi parce que mɔgɔw mɛnna ka ne wele Ayida i munna i ma taa Garba Kulibali ta i ka dɔnni émission na munna i ma taa ta n ko n ka bɛna taga ta n ko mais a y'a jɔ ne tɛ se ka taa dɔnnibaga ta fo n ka pere-vous sɔrɔ a kan f'a ka se mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ma donc bi ne yɛrɛ b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ 10 ka pere-vous sɔrɔ dɔnnibaga kan n bɛ sɔrɔ ka taa dɔnnibaga ta n ko parce que n fana bɛ siran ala ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc bi an ye pere-vous caman de sɔrɔ e ka karamɔgɔ ne yɛrɛ kɔntannen don kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ baro kɛ yanni e bɛna an ta an tɛgɛ ma mais kɔlɔsi awɔ an bɛ dɔ fɔ kɔlɔsi de kan a bɛ na ɲɛfɔ ɲɛna o bɛ diya n ye kosɛbɛ min yiri ko sira ye 2010 en 2010 farafin jamana 42 o ye a ɲini ko farafin furakɛli sira kan arajo ko tɛ télé ko tɛ ka mɔgɔw u bɛ se ma dogo la ka bana 5 mɔgɔ 5 ɲini quoi i ka banaw kan i bɛ minnu dɔn ka o mɔgɔw d'i ma tile 5 u b'a lajɛ ne ka fura ye mɔgɔ ɲɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ carrefour na o de la ne ka emprunté ka tɛgɛ da o b'a jata e yɛrɛ jata ni bolila ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ sɔrɔ donc ne kɛra déjà bana furakɛli sira kan o Kulibali donc couvert ko tɛ quoi docteur bɛ na ne fɛ yan ka na o mɔgɔw fɛ surtout jeune femme ninnu muso ka dɔgɔtɔrɔ ne ye dɔgɔtɔrɔ dama min ka muso furakɛ o dɛsɛlen kɔfɛ min ye den sɔrɔ ne yɛrɛ tɔgɔ caman bɛ yen sisan furakɛli sira kan bon o dɔn karamɔgɔ Garba Kulibali sisan a ka di ne ye ne bɛ fɛ ka na mɔgɔ 10 ɲɔgɔn an k'o ta e ka mais i yɛrɛ de b'a fɔ bana min ka di i yɛrɛ ye an ka kɛ jinɛbana o biyɛndimi o a kɛra densɔrɔbaliya ye o voilà donc a ka di n ye ni émission kunbɛ kuncɛ kuma sera an bɛna na kuma o kan an bɛna na don dɔ choisir ni ala sɔnna a ma an bɛna na ni mɔgɔ 10 ye yalima n'an nana n'a ye a furakɛli bɛ kɛ tile 1 ou bien tile 2 de bon kɔdimi n b'o ban o yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛ dɛsɛ kɔdimi na kosɛbɛ dɛ dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ dɔ ye siɲɛ 2 kɛ Allemagne u taa kɔ opéré l'exemple la a ye arajo 4 de kɛ cɛkɔrɔba nana don min ne k'a k'i da ye da n y'a kɔ salo siɲɛ 9 n k'a ka wuli a wula a ko fɛsɔ ko c'est vrai ça n ko ni ala sɔnna inchallah ko mais ko nin y'a bannen pe wa n ko nin y'a bannen quoi o y'a sɔrɔ centre ba in de b'a cɛ la u ka gɛrɛ cɛkɔrɔba bɛɛ n'a bɛɛ ne k'o kɛ ani sɔrɔsi minnu fana seko sɔrɔ o caman ne y'o fana furakɛ kɔdimi furakɛ k'a ban lafiya kɔdimi ta yɔrɔnin kelen ko ye bon ti tile o ti yɔrɔ jan ko ye bon bana minnu bɛ yen kunkolodimi fana o yɔrɔnin kelen ko bɛ tunu hali ni i ɲɛ bɛna ci dimi kojugu fɛ yala dimi dɔ dɔw ɲɛ fɛ n b'o fana furakɛ yɔrɔnin kelen quoi o la bana minnu tɛ se ka ban tile kelen n bɛ waati fɔ o la nka minnu tɛ se ka ban tile kelen o bɛ kɛ a yɔrɔ la ka jaabi sɔrɔ o yɔrɔ la n y'o caman kɛ o de ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'i t'i fɛ n'u k'i ma ko waritigi ni wari t'i bolo kana a laminɛ dɛ n'u ko faama i tɛ fa i se ka ko lafana kana laminɛ dɛ n'u ko dɔnnibaga ni dɔnni tɛ la kana laminɛ dɛ a kelen o kelen i mana bila kɛnɛ kan n'i ma se i bɛ lebu de kuma tɛ ni ne ni n ka kamera yɛrɛ sera bɛɛ bɛ fɛ dɔrɔn o la cɛ min bɛ tanbaki walima ka siran o tɛ ne Garba Kulibali diɲɛ dɔnni o ye Mali kɔnɔ na kɔfɛla nkalontigɛlaw bɛ yen mais ne tɛ o la sabu depuis a ka gɛlɛn bɛ sen na ne ma nkalon tigɛ fo bi i yɛrɛ b'i ka du kɔnɔ an ɲɛ bɛ mɔbiliw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka étage jɔ ka tila ka bâtiment jɔ fan wɛrɛ fɛ ne ma n y'a sɔrɔ tiɲɛ sira kan n bɛ se k'o tiɲɛ bila cogo di ala kɛlen ka dɛmɛ n ma sɔn ka ala janfa dekun kɔnɔ mais bi n bɛ se k'a kɛ cogo di bi mɔbiliw bɛ yen étage bɛ yen an yɛrɛ sigilen filɛ i ka étage kɔnɔ ka tanu ka barika da o la ala ka hɛrɛ ka ni silamɛ bɛɛ ye
Ok, Garba Kulubali wagati bɛ ka sɛnsɛn ka na mais yan'o cɛ donc an bɛna mɔgɔ 10 wele ni n ye émission daminɛ an bɛna welewelemadan kɛ mais n tɛna tɛmɛ mɔgɔ 10 kan donc an b'o mɔgɔ 10 ta kɔdimibagatɔw la wa ou bien n'a ka d'a ye cogo min minnu ka degun bɛ yen nɔ an b'a ta o kan n'i ko i bɛ se a bɛ kɛ ten de o ayi mais e ka bana kelen fɔ bani n'a ka d'a ye ko kɔni bɛ se ka t'a la o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ yalima prix fixelen bɛ i ka bana furakɛ la bon ça dépend de bana yɛrɛ ye temps min sɔrɔ la ne ka bana furakɛ yarɔ n'i ye yiri tigɛ n'i ye yiri kɔfɛ n'i ma deli bɔ a bɛ nugu bana virus n'a tora i fari kɔrɔ c'est vrai calmant bɛ yen quoi a bana calmer ou bien k'a nɔgɔya dɔɔni mais o tɛ quoi ne bɛ bana traitement kɛ dɔrɔn bɔ ka virus faga de pour que n'a banna dɔrɔn o bana kelen kɔni ka ne minɛ tuguni e b'a furakɛ ne bɛ bana furakɛ ten de i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɔ kɔnɔ ale bana t'i ayi o kelen t'i minɛ tuguni ok kanubaga cɛ ani muso an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna ma kalo kura an bɛna se an ka karamɔgɔba in fɛ an bɛna mɔgɔ 10 ta ko kunkolodimi kɔdimi ayiwa o bɛ aw minnu na ni ala sɔnna ne bɛ tila ka numéro di aw ma aw bɛ ne wele aw bɛ se ka karamɔgɔ yɛrɛ wele n bɛ don di aw ma ni ne y'o don di aw ma aw ni ne a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna Garba Kulubali fɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma lasa n'aw bɛna ale samɛ dɔrɔn a y'a fɔ ko lasa sirafara n'aw ye lasa sirafara ye dɔrɔn a y'a fɔ Garba Kulubali ka so bɛ min u b'u bolo ɲɛsin étage ma an ka karamɔgɔba in a sigilen bɛ yen nɔ ni ala ka jɛ ye n ka foli bɛ se aw bɛɛ ma Garba donc question damadɔ bɛ yen nɔ ni waati bɛ s'a kuncɛyɔrɔ ma ko mɔgɔw bɛ question de ko na an k'a fɔ aw ɲɛna k'an k'a k'aw kunna ko yalima yasini ko yasini nafa ye jumɛn ye ani a kan ka kalan yɔrɔ jumɛn ani a kan ka kalan ko jumɛn na nin kɛra an balimakɛ dɔ ka question ye ko n'a nana ko an k'i ɲininka o la alhamdulilahi rabbil alamin kuranɛ bɛ taa bi sura 114 haya 60 haya 100 haya 66 bɛn kɛra kan ko yasi de ye kuranɛ dusukun ye a kɛra a dusukun tari ma faamu o de la ni mɔgɔ fatura u b'a fɔ ko a ye yasi kalan ye a satɔ ka to sigara la a ye yasi kalan ko a bɛ kama bɔda ye walima saraka bɔ tile 7 ou bien tile 3 a ye yasi kalan ye nafa b'a la kosɛbɛ o kɔfɛ ka ko gɛlɛn karaba k'a dilan k'a sɔrɔ i ma sɛbɛn di ma nasi di yasi b'a kɛ mais o ye ilimul batunu ye gindo sinon i b'a kalan siɲɛ 400 siɲɛ 400 kɔ tuma dɔ i bɛ min fɛ a sɔrɔ man di parce que o ye n'a ye ala diya ye quoi mais nin ye sira wɛrɛ de dɔnnibaga yɛrɛ cɛtigi fɛ yen aw k'a dɔn Ayida Jɛma nale de bɛ baro la miniti damadɔni kɔnɔna na nka Ayida ne ma da o dama ma dɛ ne ko de n ye banabaatɔ 10 n ye welewele bila aw ma aw minnu dara tulo dara kunnandiya kama a ye ne wele ni ala sɔnna ma ne de bɛna bila aw fɛ yen nɔ ka na aw ɲɛ ka na an bɛna Garba Kulubali fɛ yen nɔ ayiwa aw ka bana bɛna ban pewu aw bɛna fara mɔgɔ kɛnɛbagantiw kan ni ala ka jɛ an b'a fɔ Garba Kulubali ala de bɛ se k'ale sara nin ko ninnu na sinon ale sara tɛ mɔgɔ bolo dɛ wari tɛ se ka nin sara karamɔgɔ halisa e ni ne de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baro la dɔɔni mais ni halisa kɔlɔsi ɲɛɲɛ bon comme kun ye kuma dɔ fɔ an ye siratu yasi kan awɔ ne ma n ko siratu yasi de kuranɛ nin ye a dusukun quoi yarɔ n'i ye fɛn dusukun bɔ o t'a bannen ya yasi de kuranɛ dusukun ye mais i bɛ se ka kalan ni mɔgɔ sara ko ka yasi kalan tile 3 tile 7 tile 40 o bɛ kɛ dɔw b'a kɛ san o san anniversaire u bɛ a san saraka bɔ quoi ni yasi ye quoi a bɛ kɛ tɛlɛfɛn fana bɛ kalan mais i ka dɔn yasi min ye kuranɛ dusukun ye o de bi kalan su ye se ka se ka hinɛ s'a ma mais o dama tɛ dɛ a bi mɔgɔw dilan su ye i n'a fɔ ɲɛnamaya fana siri b'a la a dɔn sira kan u b'a jigin ka bagan faga mais yasi dabɔla ko gɛlɛnw dilanli k'a sɔrɔ nasi tɛ sɛbɛn tɛ o tɛ di ma o siraw bɛ yen n'i y'a ye ka saga faga mobiliw bɛ taa bɛn 7 ma yasi kɔnɔ tabaraka lezi o fana taa bɛn arahamani ye 4 ye ale fana taa ye 4 ye mobili 7 ye ko min bɛ yen n'a ma se ka dilan i kɔrɔ ni tile bɛ boli ka dɛsɛ papier ko la denko la fanga ko la mɔgɔ bɛ na k'a ɲini mais n dɛsɛra mais mɔgɔ bɛ dɛsɛ wa ala bɛ dɛsɛ wa ala tɛ dɛsɛ n'i ye yasi ta a kama ni tila kɛra tuma min n'a a dugawu kalanna ka tila k'a ta o tacogo la o ye gindo de ye mais o n'a kalan ni jɛ tɛ kelen ye
a yɔrɔ dɔ la n bɛ dɔɔni tigɛ a la dɔrɔn i b'a ta daminɛ na ka na se mobili fɔlɔ ma i bɛ jɔ yen min kan ka kɛ fɔlɔ i b'o kɛ yen i bɛ segin tuguni ka taa ta daminɛ na ka na bila mobili filanan na i bɛ tila ka dɔ kɛ yen quoi i bɛ segin ka taa ta tuguni daminɛ na ka na se sabanan ma naaninan duurunan wɔɔrɔnan wolonfilanan i bɛ jɔ a bɛɛ la n'i y'a kɛ ka ban ni tila kɛra ni fɛn ma ni a sera ka dafa o kɔrɔ ye ala ko n sɔnna n b'a kɛ foyi t'a bali tuguni quoi a bɛ ɲɛ ti ɲɛ bɛ yen dɛ mais nin ye de k'a bɛ kɛ et puis dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kɔ a bɛ dilan ni ko gɛlɛn sugu o sugu a bɛ dilan baara dɔ bɛ yen bon ala yɛrɛ ko de tɔgɔ dɔ bɛ ala la ko o ti janfa hali ni ma ɲi ala b'o kɛ mais ala b'o kɛ a tɔgɔ de kama a kɛbaga ko tɛ dɛ a kama dɔgɔjɔ fana sɛti dɔ de b'a la ala ko a ye n ta kɛ fɔlɔ n b'a ta kɛ o de la ba la ni wɔɔrɔ o de bɛ taa bɛn ala bato ma ala ka sɔn i bolo jɛnɛkɛla ka dugawu tɛ se ka minɛ nson ka dugawu tɛ se ka minɛ namaraw ka dugawu tɛ se ka minɛ bon i bɛna ye maa min ye fila fara ala kan i ka dugawu tɛ se ka minɛ ka tɔnikɛla quoi mais mɔgɔ min ye lari wɔɔrɔ dafa ni ko ala m'a kɛ ala tɛ ban sabu ala ko a ye n ta kɛ n b'aw ta kɛ o fana ye dugawu ɲini sira dɔ ye o bɛ yen mais ka fara nin sira ninnu kan a nasiraw ka ca laturu fana ka teli fɛn min i b'a dɔn kuma dɔ ala tɔgɔ bɛ se ka ban mɔgɔ dɔ la k'a sababu kɛ u ka baara yɛrɛ tacogo ye mais laturu de b'a bɛɛ dilan universel quoi c'est à dire min ti kɛ laturu bɛ se k'a kɛra wa lahara min bɛ taa kɛ o bɛ se ka kɛ quoi mais ka tiɲɛlen dilan laturu b'a kɛ ka ɲɛlen fana tiɲɛ ka bɔ laturu b'a kɛ o fana sira wɛrɛ min tɛ yasi ta ye nka yasi ta de o bi bɛn sira normal ma janfan ta kɔfɛ namara ta kɔfɛ ala bɛ sɔn wa a bɛ jɛn n'a ye k'a dilan k'a sɔrɔ lahara jurumu t'a la mais ne ye sira ninnu caman kalan mais min tɛ o de ala ta ye yasi nafa ka bon fo ka s'a dan se ka foyi t'a la. N karamɔgɔ Garba Kulibali ko ni sonyani kɛra sisan du kɔnɔna na ni bɛɛ ko ko n tɛ ko ni yasi de bɛna kalan ko fɛn bɛ ye ko mais ko n'a bɛ kalan n'a kalanna yiri min kɔrɔ k'o yiri bɛ ja est ce que o ye tiɲɛ wa. bon donni na an ta fɔ tiɲɛ tɛ mais i delila ka a yiri jumɛn jalen ye. ma deli ka kalan ni ɲɛna. ɔ mɔgɔw ɲininka ko min y'a f'i ɲɛna quoi ko ale ye yiri jumɛn ye k'a kalan kɔrɔ ko yiri jara k'a k'o f'i ɲɛna quoi c'est à dire u bɛ kuma dɔw fɔ ni tiɲɛ tɛ kelen ye. ma faamu e de bɛ se k'a sɔrɔku yɛrɛ kɔnɔ sisan ni sɔgɔlen kɛra n'a tila ne y'o caman perewu kɛ an dala ye k'a kɛ jikɔrɔni k'a kɛ asebukumu la o ye cɛ ka da kari ka fɛn ta o nana ko dɛsɛra ko k'o yɔrɔ caman don ɲɔgɔn na ka misi fagara ka dɛsɛ n ko n bi tile tɔ dan b'a kɛ sɔgɔma sanni ka tile bin n'a tɛmɛna a bɛ sa an bɛ taa ba bilenman san ou bien dunu bilenman san ka tasuma furunɛ kɛ tasuma fa furunɛ la k'a sigi woro bilen den 7 dunu bilenman a m'a bila n ma taa mobili daminɛ la ka na se mobili fɔlɔ ma woro bilen 1 foroto bilen 1 tasuma a m'a bila a la sanni ka 7 ban o bɛ sisi ni a ma na an bɛ sɛ in kantigɛ ma a tɛ tobi dɛ a b'a jeni ka si bɔ a la sɛ nugu ni sen ni kunkolo ni nugu a b'o bila kɛrɛfɛ a bɛ sɛ sogo jeni ɲimi kɔ de bɛ k'a la a b'a jeni ɲimi ni tila kɛra a bɛ sɛ kolo ni si ni a fɛn to min bɛ yen a b'o fɛ tasuma na sisan sanni k'o jeni k'a ban a bɛ kɛ i n'a fɔ kunkolo ka da yɛlɛ k'a kɛ 2 ye n'a mɔna a bɛ sa sira kan o y'a cɛ takisi la wari tɔ min b'a bolo ani o nana quoi o y'a sɔrɔ a taara dɔ fɛ sɛbɛnni kɔrɔ ka taa dabali kɛ ko ka ko datugu quoi o y'a cɛ ka na n'a ye quoi ko ne ka sa n ka sɔrɔ ka ne ka ko quoi sinon a tun bɛ sa dɔ bɔra Dubayi a ka rideau caman tonni 30 rideau quoi dɔ nana dɔ t'a la k'a bɛ taa dɔ yira dɔ la sanni k'o sɛgɛn o rideau ta muso bɛ ka sa kasi fɛ o ye yɛsi kalan siɲɛ 40 k'a kalan tɔ siɲɛ 40 ka dɛsɛ gɛrɛ dɔ bɛ yen ko ma ko ka taa ne fɛ quoi o ye kalanden ye quoi o taara ne fɛ ne ko bon n ko nin tɛ koba ye an y'a kɛ yɔrɔ min na 9h ka taa se 10h ma kamalen ɲɛ 2 bilenna kunkolo bɛ ka dimi ka kuma gɛlɛya ma o ka sɔrɔ ka cɛ na fana bon ne ye min kɛ ala b'a dɔn quoi o b'a bɔ ne fɛn sonyana ka taa yɛsi ka taa kuru ka yɛsi kalan ten n'i ma fara tɛ a bɛ san kalan ten mais kɛcogo de b'a la quoi yɛsi haya 83 haya 1 o 1 urahaniya b'a nɔfɛ haya 1 o 1 mɛlɛkɛw b'a nɔfɛ haya 1 o 1 o damu b'a la donc ala b'olu de bila baara la sisan
ibi yɔrɔ min tɛ se ka wala dɛ a y'a ta ala min ɲɛna innamal a'malu binniyati inni ye ala ta ye min don a b'a dɔn a kɛra ale na wa hali bi bɛrɛ ala b'a dɔn ni mɔgɔ don i tɛ wala mɔgɔ la i tɛ se ka don mɔgɔ la ala bɛ a wale kabisa ni mana fɔ ni sara donc zo ye tɔmɔlikɛla ye ni mana i bɛ sa o siraw bɛ yen quoi c'est dɔnni kɔnɔ n'i ma kalan k'a dɔn kana sigi a dɔn fɔlɔ quoi n'i y'a dɔn i sigi faama ni a k'a b'i tɔɲɔ kan a ye dɔnni ba kana sɔn ma faama bonya a dan na mais n'a fana yɛlɛn'i kan Sulemana ka fanga maa ta ɲɔgɔnna kɛ tuguni mais n ko a ka fanga tiɲɛna tile 40 a ka masaya o yɔrɔ bɛ yen o faama tile 6 don i mana kɛ sanfɛ i bɛ jigin duguma i b'i bɔ yen pewu donc o siraw bɛ yen tɔɲɔli man ɲi an ka ɲɔgɔn tɔɲɔ quoi dɔnnibaa man ka mɔgɔ tɔɲɔ nka dɔnnibaa faama bonya nka ni faama fana ye dan sago ka b'i kan a yɛrɛ la ko ala min y'a bila la o b'a ba ye tari ma faamu Garaba Kulibali nin faamuyara n b'a dɔn nin bɛnna balimakɛ min ka question ma ale fana ye jaabi ɲuman sɔrɔ a ka nin question in na n'o ye Yasi ale ka question bɛnna ɲininkali de ma ne kɔni b'a dɔn wagati bolodalen sera sɔɔni dɔrɔn an b'an kɔ don ɲɔgɔn na mais yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na Garaba parce que e bɛ se ka wari tununi labɔ i bɛ fɛn caman tununi labɔ mais ni wari tununi ye san 1 sɔrɔ i bɛ se k'a labɔ bon an bɛ se ka min kɛ o la o ye de a tabaga ka yɛrɛ yɛrɛ mais ni wari donna a bɛ se ka labɔ a bɛ se ka ɲini de bon ni ko kɛra n'a a bɔra kɛnɛ kan o la i b'a sara ou bien a kan ka dilan cogo di sinon i ka mɔgɔ tununen ne y'o min bɔra mɔgɔ tununen fo ka sanga sigi ne ye min kɛ a bɛ se 7 ma mɔgɔ tununen kɔrɔ kɔfɛ k'a ka saraka bɔ k'a ba ka sara ne b'o filɛli kɛ k'a ban n b'a di ma i b'i ko a la ka sɛbɛn di kunkɔrɔ ka fɛn jɛman tugu i ka su bɛna kibaruya de bɛna sɔrɔ a sara a sara yɔrɔ min na a bɛna a yɛrɛ ko f'i ɲɛna quoi a bɛna sogo da i la k'a f'i ɲɛna n bɛ nin yɔrɔ in na ni sara kan to nin bana in faga a sababu nin fɛn ye quoi a ye taa n bolo minɛnw bɛ nin yɔrɔ in de la i bɛ wuli ka taa sɔrɔ a bɛ ten n'a ma sa fɔlɔ a b'a f'i ɲɛna ko bon ma sa mais n degun de bɛ n kan quoi donc min kan ka kɛ o bɛ kɛ sa a bɛ degun min na ala b'o bɔ a kan a bɛ se ka se sɔrɔ caman ka tunu in de bon fɛn tɛ n bolo ye quoi o la o min don n b'a kɛ k'a d'i ma e yɛrɛ bɛ taa utiliser quoi ala b'a yir'i la voilà a tɛ tɛmɛ o kan tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ o kan an b'i fo dante foli min na ok mashallah ok karamɔgɔ Garaba Kulibali wagati bolodalen sera mais an bɛ jeune dɔ kɛ karamɔgɔw ye quoi jeune dɔ bɛ yen nɔ ni karamɔgɔ sera k'a sɔrɔ n'ala sɔnna ma n'an bɛna n'a karamɔgɔ ka kado d'a ma o jeune a bɛna fɔ n'i y'a parce que ayiwa n'an ni karamɔgɔw bɛ baro la an bɛ to ka jeune dɔw kɛ pour que an ka to ka yɛlɛ mɔgɔ fana ka yɛlɛ parce que karamɔgɔ ninnu karamɔgɔ jeune min bɛ an bolo tilegɛ in na ka kɛ an ka karamɔgɔba in na Garaba Kulibali aw ni ne a y'aw tuloma jɔ a bɛna a mɛn sisan karamɔgɔ jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dara kan n'a sɛgɛnna ka sɛgɛn mais an bɛ don min komi bɛ ko tora a ta la karamɔgɔ Garaba Kulibali ni ne bɛ de ka jeune ma n'i sera k'o karamɔgɔ tɔgɔ fɔ an ye n bɛ min ta kira kɛmɛ saba ni tan ni saba walima 2,400 min ye o ladege cɛ min y'a sen jɔ jɔnɔ na k'a sɔrɔ se foyi t'a ye fo ala dama bɛɛ y'a kɛlɛ faamaw y'a kɛlɛ fantanw y'a kɛlɛ dɔnnibaaw y'a kɛlɛ waritigiw y'a kɛlɛ nka a ko n ka ala b'i bolo ko ala cɛ dɛmɛ ne tɛ dɛ ala cɛ dɛmɛ wa ala ye cɛ dɛmɛ k'a sisipan siɲɛ joli k'a ka wagulu interdit hala yɛrɛ ka so kɔnɔ k'a kana kuma a ko n bɛ ala ta ni ala bɛ yen dugumakolo ni ala ta don ni aw ta don ni ala ta don don dɔ bɛ na n bɛ kuma diɲɛ fan bɛɛ fɛ n b'a dɔn ne bɛ min ta o la Seydi Sherifu Osman Madani Haidara Faridu Asirifi Zukuwati Mɔden Zulumati Mɔden Zumakanati Mɔden Zuizi Mɔden Zufadili Mɔden Seydi Sherifu Osman Madani Haidara n b'a kɔ de wa. ok a jɔ an ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ karamɔgɔ ko a y'a sɔrɔ. Okay. Donc ni wagati na ni dira nye kojugu aw n'an filɛbagaw an bɛɛ kɔntana karamɔgɔ Garaba Kulibali ale tun ka jɛ b'an bolo bi o de tun ye jɛ jumɛn ye ko karamɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan bi n'a sɛgɛnna ka tɛmɛ ka sɛgɛn mais an bɛ don min na komi bi ayiwa lafiya nana ko b'a bolo o tun ye an karamɔgɔba Usman Sherifu Madani Haidara ayiwa an b'a dɔn Garaba Kulibali ale gayina n'ala sɔnna a ma semaine wɛrɛ an bɛna ni Garaba ka kado n'an sera studio la Amiru bɛ kado di an bɛ n'i ka kado d'i ma
y'a sɔrɔ i ye question sɔrɔ y'a mɛn donc karamɔgɔ wagati bolodalen sera nin diyara an yɛrɛ kosɛbɛ parce que bi fɛn dɔw tun dɔnnen tɛ an bolo kalama lajɛbagaw bolo kalama farafinna ni farajɛ la sisan ayiwa wagati bolodalen sera e bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na i b'o di ne yɛrɛ fana bɛ tila ka n ta di tuguni ne fana y'a bɔ hɔrɔnda la n k'an bɛna mɔgɔ 10 ta ka na n'o ye i fɛ yen kɔdimibagatɔ senimibagatɔ ayiwa kunkolodimi bɛ minnu na koko bɛ minnu na infection bɛ minnu na n'an ko liminanpo an bɛna mɔgɔ 10 ta olu la ayiwa ani furudimibagatɔ i b'a fɔ ninakili fereke bana ni dɔw k'a ma ko sisan awɔ sisanbagatɔ olu fana b'a la ani dusukundimi ne bɛ nin bɛɛ furakɛ quoi a bɛɛ b'a la quoi e ko sini nɛgɛjuru sira bɛna jɔ a ka jɛma ka émission na sini n b'a dɔn kɔni heure bɛna ne ta n tɛgɛ ma weleli tɛna kɔ tigɛ n'Ala sɔnn'a ma aw ka émission suit sini ne bɛ don di aw ma ni Ala sɔnn'a ma karamɔgɔ wagati bolodalen sera dɛ numéro la 76 11 98 09 67 87 0011 bi wolonfila ani wɔɔrɔ tan ni kelen bi kɔnɔntɔn fu ani kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ni wolonfila bi seegin ni wolonfila fu fila tan ni kelen n'aw y'o kɛ dɔrɔn aw ni karamɔgɔ Garba Kulibali aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka degun jugu wuli ka bɔ aw ka miiriya jugu wuli ka bɔ aw ka ayiwa aw kana sigi de aw ni nɛgɛjuru sira in wele aw ka boli a ka s'a ma ale don ko ne bɛ n ka baara kɛ ni Ala tɔgɔ de ne bɛ siran Ala de ɲɛ aw tɛ dɛ ne kan tɛ jinɛw ma ne kan tɛ mɔgɔ si ma ne ko Ala ne bɛ n ka baara kɛ ni Ala tɔgɔ de bi a ɲɔgɔn tɛ yen ale kelen pewu Mali bɛɛ lajɛlen na ka perebu sɔrɔ a kan k'an bolo fila fa la ka boli k'a ka so sɛgɛrɛ ale de tun bɛ an bolo karamɔgɔ wagati bolodalen sera alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barika da a ɲini Ala fɛ an filɛbagaw ani an lajɛbagaw minnu b'a lamɛn minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan Ala mago b'i ka da fɛn bɛɛ la a ɲini Ala fɛ sinja ni kɛnɛya ani lafiya Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen minnu bɛ tungan fɛ jadikɛlaw de don ka diɲɛ faw ni baw ni denw ni musow kɔ ani balimaw kɔ ka taa ɲinini la ni nɔgɔya ma kɛ dekun dan fɔ dɔ bɛ ka nimisa mun na o taara an b'a ɲini masa in fɛ ko Ala ka nɔgɔya k'o bɛɛ ye fayida kelen b'a di bɛɛ ma Ala ni kira kama an ka tungarankew a y'a kɛ ya basit a y'a daminɛ 313 su o su a b'a kɛ ni Ala sɔnna Ala b'i bɔda kɛ caman i bɛ degun min kɔnɔ Ala bɛna ni dɛlɛli Ala k'i bɔ a kɔnɔ an b'a ɲini Ala ka bɛɛ b'i ta kɔnɔ u taara min ɲini Ala ka nɔgɔya bɛɛ ye Ala k'u ma se ka na so sɔrɔ ka so sɔrɔ hɛrɛ la Ala ka Mali kisi Ala k'a tanga Ala k'a kanda aw yɛrɛ minnu nana n bɛ dugawu k'a ye fɛn o fɛn bɛ ɲini jɔn fɛ a bɛ Ala de bolo Ala ka an ka ɲinifɛnw d'a ma min ka gɛlɛn si ani kɛnɛya gɛrɛsɛgɛ banbali Ala k'o tɔgɔ la wala sawfa yu'tika rabbuka fatarde Ala kɔrɔ kɛra ko Mamadu ko n bɛ nin sɔn f'i k'a fɔ a to ten nin hayɛ bonya kosɔn hami min b'a la n'an'o nana Ala ka a ba pewu Ala ka dugawu jaabi Ala ka don ni tɔɔrɔ ten Ala ka hɛrɛ d'an ma ni Ala kɛra kɔrɔma ye kuranɛ bonya kama bi jaahi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam masha Allah fi barakallah Seyda ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ma inshallah Ala ka dugawu minɛ a diyara n ye kojugu wagati bolodalen sera aw balimamuso Ayida Jɛma ale de tun bɛ micro la nin wagati la an n'ale an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'an karamɔgɔba in fɛ yen nɔ Garba Kulibali Ahmed Jakite Mane TV Amidou Bariɲameja Amidou ale de tun bɛ n ka caméra nin wagati la ne b'a fɔ aw ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ wɛrɛ ka kɛnɛ kan dɔgɔkun nata ye bi wagati bolodalen sera bye bye. Masha Allah.